गुड मॉर्निंग सांग मैंने गोटे नुआ भिडियो आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जदि आम भिडियो आपण मानक भल लगुता है ताहले चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और कमेंट दिंतु। आ देख सकाल सकाल मो मम्मी कौन कर देखो सकाल सकाल मो मम्मी तार काढ़ा पीदेला कहीं मो मम्मी को प्रबल ठंडा देह भल ना मुँह केमती फुली जाइए ना आम उठी पाऊनी खाली तो निद लगुच भल लगुनि ये पाग जो खाली बार बार ठंडा होची वर्षा होची गरम होची खरा होची ये जो परिस्थिति से मम्मीर पूरा देह खराब है पूरा बाहर भाजी जाइए तो केमी आखि बाखि सब फुली जाइए आखिर खाली पानी गड़ुची केमती सब आउ मम्मीर देह भल ना हेने भी मो मम्मी तार काढ़ा पीकी तथापि मो मम्मी आम गुडुली को गेला कर हेला करूनी निज देह पचे खराब कि मम्मी आम गुडुली के गेला कर देखो आम गुडुली केमती गेला हो केमती शोईकी गेला होची आमरी भरोसा रे अछि सी हां ताको दे खाइबा न दबा गेला न करिया न दरिया से के दलो ता पाटी मुंड फुडुची रे पाटी फुडुची एने केमती गेला होची हम गुडुलु सब बेले एमती गेला होतो एमि सोउथबो किछि हबन से जानि गला ना मते गेला करचनी मते धरचनी बोली जम्मा कोड़रू जीवनी से एमि सोइदियो ना से दिन केमि सोइथिले लुगा गोडे दिन सोइदिला सोइथिले सब बेले सेमि सोइबो एजा देखियो ना लुगा गोडे केते सोइ पड़ियो लुगा गोडे दिन सोइ पड़ियो से बोले लुगा गोडे देले आराम से सोइ दियो तो ठंडा लागुची ना गोडे देला से आराम से किछि हबनी सेमि घंटा लेखा सोइ दियो लुगाटा घोड़े दबो से साइड गोडे घंटा लागे सोइ दियो किछि हबनी हां गुडलु एते माने जानि गलानी गुडलु उठिकी बिल्कुल जीवनी रह तो मेडिसिन खाइ रही था सोई था तो मेडिसिन आने तापर तो काम कर तापर मु खाइमी आगे तो काम करके मो मुंड लगे सारे मेडिसिन आने एटा आसीगला आम गुडुलुर मेडिसिन एटा आम गुडुलु आगुरी खाऊला कि मझे किसी दिन है खाऊ ना एटा रही रही खराब हो एक्सपायरी पड़ेब तो से पुणी तो देह क्या बहुत अच्छी ना से छोट पिला बोली गोटे ड्रप लेखा खाऊँ बेसी खाऊनी गोटे ड्रप खाऊँ मैं बहुत दिन जीव एक्सपायरी हो नष्ट हो देदेने भल यहाँ खाई तार हेल्थ भी भल रही कालू हाँ रे आसीगला आमर जो यही बिली कालू से काली रात आसी ना मम्मी पूरा टेंशन होता कालू कुआड़े गला कालू मरीगला कि ना कालू बंची कांची आम ये आम कांची ये कांची आम कालू हाँ तो गेला कर कुआ जाइथिलु कहि ना ना तो भाई बोली पचार तू कुआ जाइथिलु काहे आसतुलुनी देखो ए अन अन ताबे गेलो ही खेलुची आउ तुमको तुम तो खाइछ मुढ़ी कांची तो खाइछि मुढ़ी काले तू खाइन मुढ़ी तो भागटा अच्छी तू खाइबू खाली आम गुडुल टिके मो मेडिसिन दे दिए मम्मी धरता मो मेडिसिन तो खोली दे दिए एतिकी टिके औषध खाऊँ आम गुडुलु सब एति ना औषध ना शुणी केमी छानिया ही कौन हो जमा देखेबन तो जबरदस्त गिले पड़ो आउ रह तते नहीं गिलौची रहा औषध न खाई केमती हम देखो सांग मैंने कहले विश्वास करेंगे भावे ये कौन दूध ना एमती सब बिल्ली खाइबापी देखु मैंने केमी आसिक खाइबे बोली मत डाकुंत रोषे करे खाଇବା नापी आसी मुढ़ी नापी आसी दवापाई नहीं कि देमी कि भितर सी आसी केमी सब मागुच विकल होगी आमको आने शीघ्र दे खाइबापी घर भर रोषे घर पशि आसी केमी विकल जनक मागुच केमी मुँह कर शीघ्र दे खाइबापी बोली हाँ चल चल देमी चल चल ये देखो मु गनी बोली से गले चलो चलो हाँ हाँ चलो चलो हाँ चलो 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 तुमको दिहला ये खाइले केमी डाकुच मम्मी आमको गाधे ठाकुर पूजा करी मु पलि आसले गोटे रोषे करने गैस भात बसी खाई भात आड़े रुटी हो बाबा मम्मी खाइबे रुटी आ मम्मी तो देह भल ना से मम्मी तार शोकी रेस्ट नौ देखा जाओ रुटीटा बनी सारू तापर मम्मी की डाकमी डाकी पचारमी कौन तरकारी हम कौन ना तार मम्मी जहाँ कह से हिसाब से तरकारी हम फास्ट मो रुटीटा बन सारे रुटी बन सारापर तरकारी कथा चिंता कर पाग को पुणी थका
ଭଲ ଲାଗୁନି ଟୋଟାଲ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ କରିବା କଥା ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପୁଣି ଦେହ ହାତ ଯେଉଁ ପୁରା ବଥା ହେବା ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା ମାନେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରିବା ପାଇଁ ତ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ବସିକି ଏଠି ପରିବା କାଟିଲାଣି ମମିର ଦେହ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମମି ଆସି କୁନ୍ଥେଇ ମୁନ୍ଥେଇକି ପରିବା କାଟୁଛି ନା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ତରକାରୀ ହେବ ଡାଲମା 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 ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ସେଥିପାଇଁ କାଟୁଛୁ ପରିବା ଡାଲମା କରିବୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଭାତ ହେଲାନି ନା ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ହଁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗାଳି ଦିଏ ଭାତ ନହେଲେ ଭାତ ନ ଗାଳିନେ ଇଏ ପୁରା କ୍ଷୀରି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି ନା ଆଳୁ ଭାତରେ ପଡିଛି ହଁ ଭାତରେ ଖାଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଖାଉ ଗାଳି ଦିଏ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ବସି କାଟିଦେ ପରିବା ତାପରେ ଡାଲମା ବସେଇଦେମି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆମର ବସିବ ବୋଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିବ ବୋଲି ଆସିଛି ବର୍ଷା ରହିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି ହଁ ସକାଳେ ଆସିଲା କହିଲା ବାବା କାହିଁ କୁତୁରା ମମି କହିଲା ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆଜି ସକାଳିଆ ତୁ ଆସିନେ ବସିବୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ପାଟି ସେ ଆସିନେ ଆସିଛି ବସି ଆଉ ରଙ୍ଗ କାଟିଛନ୍ତି ବସେଇଦେବେ ହଁ ପଚାରି ବାବା ବସେଇବ ନା ଜାଣିନି ଆଙ୍ଗଲ ଏଇନା ନଉନୁ ଅଛି ବାଟିର ସରିନି ଖାଇଦଉନି ଚୋବେଇକି ଚୁପି ଚୁପି क्या स्टाइल देख रहे गेटअप के स्टाइल देखना देख रहे वाह ना तोरा जो टुपाटा देखा दिए मुंटा ये टुपाटा तोरा के नगे ये टुपाटा करो प्रिया आउ खाइबू मम्मी के हबो तू खाइ दो ना और तू खाई मत दे और तुम्हारे भांगी की दे मु खाइ तू खानु कामुडी की नौ के लगना कामुडी खाओ हम टेस्टी ना हतरा हम तो कुआर जीवु आगर पड़ा जीवु काहे लगना पिया सागर जीवु हतरा कहला यही पिया सागर जीवि डालमा एठी हमर गरम होची डालमा आ एठी मम्मी तार शाग बनैलानी कि शाग मम्मी सुजुना सुना शाग ये रखी मुझे तार भेंडी काटिक रखी शाग धोई रखी आंब मु आंब काटमी ए भल टाण अच्छी यही आंबटा भल मिठा आंब ना आरे से जो कला आंबटा ये आंबटा भल मिठा एत नुहे ये आंबटा भल मिठा मम्मी तार शाग बनइब बर्तमान एटा धुआई धोईनी मुझे धोईनी धुआई खाली पकईदे शाग टे बन बुना दे मैं आंब काटी दिए खाइबा है आज तो आम शनिवार साधा कौन कर साधा खाई चलेबा ना आम कौन कौन रसुण देवी ना आज हमारा साधा रसुण कोट कोट करी कुटा है शाग आम पड़के नेगे शाग को भाजी हम तापर आम खाइमु हाँ कर दे आम काटी दे खाइबा ये मु खाइमी थाऊ गुटे खाइबो तू देने हबनी ताको रिंकी दब से खाइबो कौन देमले दोन कॉपी आजी हाट बा मु खाइमी तते बा दिया हबनी बाबा मोनी कांचली तू खाइबू ना ना तते दिया हबनी ना ना तते दिया हबनी मु खाइमी बाबा को दे बाबा देख कौन कहूची कोच मते दे मन खेल कोच ना मते रिंकी दब अलबत टिके ना को देमी आ हे रख दउची छाड़ दउ छाड़ आ कोड गुटे देले खाइबो गुटे खाइबो हां चिकन आई जो ना धीरे धीरे खा रखी केठी वर्षा पागर बाबा तक गरम गरम आंजने पियाजी छक आम पियाज
ଆମ ଛକର ପୁରା ପିଆଜି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। କାଇଁ ଭାଇ କୋଉଠି ଆଇଲା? ହଁ ରେ ଭାଇ ଆସିଲା। ଆମ ଗାଁ ଛକର ପିଆଜିଟା ବଢ଼ିଆ ନୁହେଁ ନା? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗରମ ଗରମ ପିଆଜି। ଭାଇ ଆସିଲା। ହଁ ପାଠ ପଢିବୁ? ହଁ ଭାଇ ପଢୁଛୁ ପଢିବୁ। ଖାଉନୁ ଖା। ଖାଇଲେ ପାଠ ପଢି ଧାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ପିଆଜି ଖିଆ ସବୁ ସରିଗଲା। ପିଆଜି ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମମିର ମୋର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମମିର ମୋର। ବସିକି ମୋର ଏଠି ଅଟା ଚକୁଡୁଛି। ଏଠି ଅଟା ସବୁ ରଖିଛି। ଆମ ମମି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମମି କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ମମି ତାର ବସିକି ଏଠି ନଡ଼ିଆ କରୁଛି। ନଡ଼ିଆ ବସିକି କରୁଛି ମମି। କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଆମେ ଆଜି? ସୁଜି କରିବ। ମମି ତରକାରୀ ଖାଇକା ଆମ ପୁରା ବୋର୍ ଲାଗିଲାନି। ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କେତେ ସେଇ ତରକାରୀ ଖାଇବୁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତରକାରୀ ଭଜା କେତେ ଖାଇବୁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଏବେ ଆଜି ସାଧା ବାର, ଶନିବାର ଆଜି ସାଧା ବାର। ସକାଳେ ଖାଇଥିଲୁ ସେଇ ସାଧା, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ଖାଇବୁନି ସେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମମି ତାର ଉପାୟ ବାହାର କରିକି କଲା, ତୁ ତୋର ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ରୁଟି ବନେଇଦେ, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରିଦେମି। ଆଉ ବାଦାମ ବି ଅଛି, ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଅଛି, କାଜୁ ଅଛି, କିସମିସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ସୁଜି ବନେଇଦେମି ଟିକେ ଭଲ କି। ସୁଜି ବନେଇଦେବି ଆମେ ଖାଇବା। ସୁଜି ବି ଆମର ଭଜା ହେଇକି ପୋକ ହବ ବୋଲି ମମି ତାର ଭାଜି ଦଉଛି ସୁଜି, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଭାଜି ଦଉଛି ସୁଜି, ଭଜା ହେଇକି ବି ଅଛି। ମମି ତାର ବନେଇଦେବ ସୁଜି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଅଟା ଫଟା ସବୁ ରଖିକି ବସିଛି। ମୁଁ ବନେଇବି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ବନେଇମି ରୁଟି, ବେଶୀ ରୁଟି ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ରୁଟି ବନେଇମି। ଆଉ ମମି ତାର ସୁଜି ବନେଇବ। ତାପରେ ଆଜି ଆମ ରାତିରେ କ'ଣ? ସୁଜି ରୁଟି ନା ମମି କ'ଣ? ହଁ ଦିନରେ ଡାଲମା ଅଛି। ମମି ତାର ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଖୋଲିକି ଭଜା ହେଇକି ଅଛି, ତାର ସବୁ ଚୋପା ଖୋଲିଲାଣି। ମମିର କି ବୁଦ୍ଧି, ଶୀଘ୍ର ହବ ବୋଲି ତଳେ ପକେଇ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି। ଫାଳ କରି ଛଡ଼ଉଛୁ। ବୁଝିଲାନି ତୋର। ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ତୋର କର ତ କାମ। ମୁଁ ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଦିଏ, ରୁଟି ଦିଟା ବନେଇ ତୋର ସୁଜି କର ହେଲା। ଅଟା ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦବା। ଏଠି ତ ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପକେଇକି ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦବା ଆଉ। ହଁ ସେଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ଖାଇବୁ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ନ ଖାଇବ ନ କରିବ। ୟେସ୍। ସମସ୍ତେ ଆମର ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ପୁଅ ବି ଆଜି ଆସିଛି। ପୁଅ ତାର ଖାଉଛି ବସିକି। ଧନ ଭଲ ଅଛି ନା ସୁଜି? ଭଲ ଅଛି ବାବା। ମମି ତାର ଖାଇନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମମିର ମୋର ଖାଇମୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଏଇଟା ଆମ ସୁଜି ଡାଲମା। ଆଉ ଏଠି ହଟକେସର ରୁଟି ଅଛି। ବସିକି ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଖାଇମୁ ଆଉ, ନାଇଁ କି ଆମେ? ହଁ ସେଇଆ। ତୁ ଖାଇ ଦେଖିନି, ତୁ କରୁଛୁ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି ନା? ହଁ ବାସୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ବି ତାହେଲେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭଲ ବାସୁଛି। ମୁଁ ବି ତାହେଲେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି, ମୋର ବସିକି କ'ଣ କରିବୁ, ନୁହେଁ ନା? ଆମେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ହଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ପୁଅ ବି ତାର ଖାଉଛି। ପୁଅକୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ପୁଅ ତାର ବସିକି ଖାଉଛି। ଖାଇଦେ ଧନ, ଖାଇଦେ। ଫିସି ପୁଅ ମମିର ଆଜି ଆଉ କିସମିସ୍ ପକେଇତେ ମନେ ନାହିଁ। ବାଦାମ ପକେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ପକେଇଛି, ସବୁ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିସମିସ୍ ପକେଇତେ ମନେ ନାହିଁ। ଯାହା ପକେଇଛି ଆଉ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଖାଇଦେବା ବସିକି। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇଲେଣି। ମୁଁ ବି ବସିକି ମୋର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ।